अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर ETS अपने व्यूअर को खुशामदीद करता है और एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसी करनी है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ETS ने अपनी व्यूअर की फैसिलिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया है। जैसा कि आप देख रहे हो, हम अभी आपको अपने वेबसाइट पे लेके चलते हैं ETSP.ltd। ये हमने क्लिक करना है। अब ये हम ETS की वेबसाइट पे आ चुके हैं। अभी हमने सेट प्रोजेक्ट ने ETS प्रोजेक्ट के बारे में फॉर्म फिल करना है, तो ये ETS की प्रोजेक्ट्स है। अभी हमने ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर CDA, सेट CDA और सेट नेम और कैरियर अपॉर्चुनिटी लीगल टेस्टिंग सर्विस और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर FIA यानी सेट FIA। अभी हमने अप्लाई करना है सेट FIA में, तो अब हम सेट FIA पे क्लिक करते हैं। डिटेल पे क्लिक करो या इधर नाम लिखा है इस पे क्लिक करो, तो आपको ये पेज खुल जाएगी जिसमें असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, स्टीरियोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री सारे जो है ना ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैकेंसीज है। अभी हमने असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो असिस्टेंट के सामने व्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है, तो अभी आपको ये पेज खुल जाएगी। इसमें एडवर्टीजमेंट है। ये अब अगर व्यू करना चाहते हो तो ये FIA की एडवर्टीजमेंट है और नीचे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगी, ये ऑफलाइन है। अब ये हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आपने ऑनलाइन पे क्लिक करना है और ये नीचे जो टेस्ट पैटर्न है इसमें इंग्लिश का 20% है, पाक अफेयर्स का 20% है, इस्लामिक स्टडीज़ 20%, जनरल नॉलेज 20% और रिलेवेंट टू सब्जेक्ट वो भी 20%। कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चलो अब हम चलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीका जानने के लिए। तो आइए हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये पेज आपको खुल जाएगी। अभी आपने इसमें अपना नाम लिखना है, जैसा मैं इसमें अभी अपना नाम लिख रहा हूँ। फिर यहाँ ईमेल इसमें मैं अभी अपना डाल रहा हूँ। आपने ईमेल नहीं डालना, आपने अपना जो है वो ईमेल डालना है जो आपको याद रहेगी। और इसमें CNIC नंबर, ID कार्ड नंबर मैं अपना डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये आपकी एक वजह से एक पासवर्ड है, ये आपने भूलना नहीं है। अभी पासवर्ड हम डाल रहे हैं, इसमें कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हो इसमें। अब ये कंफर्म पासवर्ड जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला है उसको कंफर्म करने के लिए इधर उसी तरह पासवर्ड डालना होगा, लिखना होगा। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं हम, तो अभी हमें एक नई पेज, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद ये पेज खुल जाती है। उधर जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो CNIC डाली थी तो वो इधर डालना होगा, जो भी डाली होगी, भूलना नहीं है ये चीज़। फिर इधर पासवर्ड और अकाउंट टाइप में आपने जिस पोस्ट के सामने क्लिक किया हो व्यू पे, तो वो इधर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उधर हमने असिस्टेंट के सामने किया था, तो ये असिस्टेंट आ गया। अब इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद ये पेज खुल जाती है, तो इसमें हम कुछ डिटेल इसमें ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे कि एप्लीकेंट नेम और CNIC और Gmail। तो चलो अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इधर मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल है उस पे आपको मैसेज आएगा टेस्ट का या रोल नंबर स्लिप वगैरह। तो इसके बाद CNIC तो ऑटोमेटिक आई। अभी अपनी वालिद साहब का नाम, फादर नेम वो इधर डालना होगा। तो इसी तरह आपने ये फिर फॉर्म फिल करनी है। फिर इसके बाद मिसाइल प्रोविंस, आप जिधर भी रहते हो, इस्लामाबाद में मैं रहता हूँ, मेरे इस्लामाबाद जाना। जो मिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो भी इस्लामाबाद है, वो मैंने लिखी है। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। ये इसी तरह फिल करना है, जैसे आपको समझ आई होगी, लेकिन हम आपकी आसानी के लिए बता रहे हैं। डिसेबिलिटी नो या अगर है तो हाँ लिख दो। अभी आर्म फोर्स नो, गवर्नमेंट सर्वेंट नो, और
جینڈر میل ہے، میٹیریل اسٹیٹس سنگل، اور اس میں بھی نو لکھ لو، اس میں نو لکھ لو، اور ریلیجن مسلم لکھ لو، کنٹری پاکستان ہے پاکستان کر دو، اس میں ڈرائیونگ لائسنس اگر ہے تو لکھ لو، نہیں ہے تو بس نہ لکھ لو۔ اس کے بعد آپ نے اپنا موجودہ پتہ لکھنا ہے جدھر سے آپ یہ بھیج رہے ہیں۔ تو ہم ابھی اس میں اپنا پتہ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے اسی طرح بالکل ہی پتہ لکھنا ہے، جو آپ کا ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے اس میں۔ تو نیچے اس کے بعد سٹی ٹاؤن وہ لکھنا ہے آپ نے جو بھی ہو، ڈسٹرکٹ لکھ دیں، آپ کی جو بھی ہو وہ لکھ دیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اپڈیٹ اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کرو گے نا تو اس کے بعد یہ پیج کھل جائے گی۔ ابھی آپ نے اس پہ اپنا پکچر جو ہے نا وہ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد فوٹو کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ آپ نے دھیان سے پڑھنی ہے یہ ساری، اور یہ دیکھ لو کہ جو فوٹو صحیح ہے اور جو نہیں ہے۔ اور ایک لازمی بات ہے، ایک بات ضروری اس میں ہے کہ آپ کی پکچر کی سائز 100 KB سے کم ہو، یا 100 KB ہو تو وہ اس پہ آ سکتی ہے۔ تو آپ اس پہ کلک کریں چوز فائل پہ، آپ میں ابھی اس میں یہ پکچر میں ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ پکچر آ جائے گی۔ اب آپ اپڈیٹ اینڈ نیکسٹ پہ جب کلک کرو گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ والا پیج کھل جائے گا۔ چلو ہمارا سسٹم تھوڑا سلو ہے تو سوری۔ چلو تو یہ اب کھل گئی اپلیکیشن فارم۔ ابھی ہم نے ادھر کوالیفیکیشن لکھنی ہے، تو میں تو بیچلر ابھی اس پوسٹ کے لیے بیچلر ضروری ہے، تو میں بیچلر لکھ رہا ہوں 14 ایئر ڈگری نیم، تو میں اس میں BSc لکھ رہا ہوں۔ میجر سبجیکٹ سائنس ہے۔ پاسنگ منتھ آپ نے لکھنا ہے کہ کس منتھ میں پاس کیا، میرے 5 ڈگری۔ پاسنگ ایئر 2009 ہو گئے۔ ایکڈیمک ٹرم آپ نے ادھر سلیکٹ کرنے، سیمسٹر ہے، اینول سسٹم ہے، ہمارا تو اینول تھا تو ہم ادھر اینول لکھتے ہیں۔ ٹوٹل مارکس کتنے تھے GPA، تو میرے 78 مارکس تھے۔ اب 10 مارکس ہی GPA، تو یہ تقریباً 4 ہو گئی، CGPA تو 4 یہ تھوڑا مسٹیک ہو گئی اس میں، اور 4 پرسنٹیج میں لکھ دیں گے کہ کیا پرسنٹ ہے، 63۔ ڈویژن یا گریڈ ہے وہ بھی آپ نے لکھنی، جو بھی ہو، فرسٹ سیکنڈ ڈویژن، اسکول کالج جو بھی ہے، ہمارا تو نسٹ ہے تو ہم نے نسٹ لکھ دیا۔ ایکڈیمک سیشن وہ بھی ادھر آپ نے لکھی 2007، اور پاسنگ ایئر یہ ہے۔ ابھی آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ چلو اب یہ ہم نے جو ایڈ کا بٹن کلک کیا تھا تو ابھی آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گی۔ تو اب یہ ایکڈیمک جو ڈیٹا ہے وہ اس میں آ گئی ہے، وہ فل ہو گئی۔ آپ پھر آپ نے ایکنالج کرنا ہے، اس کو کلک کر کے اپڈیٹ اینڈ نیکسٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج کھل جائے گی۔ تو آپ آلریڈی امپلائڈ ہیں یا نہیں ہیں، اگر نو لکھ دیا تو بس پھر بات ہی ختم۔ بس اس کو ایڈ کر کے اکنالج کر کے نا پھر آپ ٹیپ ٹو نیکسٹ کر دیں اسے۔ تو اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن فارم جو ہے وہ فل ہو گئی، آپ کی ڈیٹا ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو آپ کی فارم جب فل ہو گئی تو آپ کی تصویر آ گئی۔ اب اگر آپ نے اسے ایڈٹ کرنا ہے تو ادھر کلک کر کے پرسنل انفو، اپلوڈ پکچر، ایکڈیمک انفو، امپلائی انفو، اگر کسی بھی چیز کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کر دو۔ اب بس آپ کی وہ ہو گئی، یعنی رجسٹریشن ہو گئی۔ اگر آپ نے اب سبمٹ کا بٹن کلک کرنا ہے، سبمٹ کے بعد آپ کے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اور ڈاؤن لوڈ رجسٹریشن فارم پہ کلک کر کے یہ آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے۔ یہ دیکھو اب اسکرین پہ آ رہے ہیں نظر، یہ پرنٹ لے کے، اور اس کے نیچے چالان فارم ہے،
चालान फॉर्म ऑटोमेटिक आपके नाम से आप किसी ने सी और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपने ब्रांच कोड और ब्रांच नेम, फैसल बैंक जिधर भी ब्रांच हो, जिस जगह पे हो, उसका आपने कोड लिखना है और ब्रांच नेम में फैसल बैंक लिखना है। उसके बाद ये पहली वाली कॉपी जो है ना, ये इधर आपने एप्लीकेशन सिग्नेचर करना है। इसके बाद ये बैंक कैशियर और बैंक ऑफिसर, ये बैंक वालों का काम है। तो उसके बाद ये जो पेज है ये बैंक कॉपी, ये बैंक वाला अपने पास रखेगा। नीचे आपने एप्लीकेंट कॉपी जो है ये भी इसी तरह फिल करना है, ब्रांच कोड और ब्रांच नेम, डेट वगैरह इसमें लिखना है। ये कॉपी जो है ना एप्लीकेंट कॉपी, ये आपने अपने साथ रखना है। अब ये दूसरी जो ETS कॉपी है, ये आपने फॉर्म के साथ स्टेपल करके हमारे इस पते पे, इस फॉर्म के साथ स्टेपल करके इस पते पे आपने किसी भी यानी डाकखाना या किसी की चीज़ के जरिए, कोरियर के जरिए आपने ये भेजना है। तो हमारा वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया तो इसके लिए माजरत। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।